আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। মন কি বাতের ১১০তম পর্ব আপনাদের স্বাগত। অন্যবারের মতোই এবারও আপনাদের অনেক পরামর্শ, কথাবার্তা এবং অভিমত পেয়েছি। আর অন্যবারের মতোই এবারও আমার সমস্যা হচ্ছে কি বিষয় এতে যুক্ত করা যায়। আমি একটার চেয়ে আরেকটা দারুণ সব ইতিবাচক কথাবার্তা পেয়েছি। এর মধ্যে অনেকগুলি দেশের এমন সকল মানুষকে নিয়ে যারা অন্যের জন্য আশার কিরণ হয়ে ওঠে, জীবনমানের উন্নতির কাজে লেগে আছেন। বন্ধুরা, আর মাত্র কিছুদিন পর ৮ মার্চ আমরা নারী দিবস পালন করব। এই বিশেষ দিনটি দেশের উন্নয়ন যাত্রায় নারী শক্তির অবদানকে প্রণাম জানানোর সুযোগ এনে দেয়। মহান কবি ভারতীয়ারজি বলেছেন, মহিলারা সমান সুযোগ পেলেই দুনিয়া সমৃদ্ধ হবে। আজ ভারতের নারী শক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতির নতুন উচ্চতা ছুঁয়ে ফেলেছে। কয়েক বছর আগেও কে ভেবেছিলেন আমাদের দেশের গ্রামে বসবাসকারী নারীরাও ড্রোন উড়াবেন? কিন্তু আজ তা সম্ভব হচ্ছে। আজ তো গ্রামে গ্রামে ড্রোন দিদি সম্পর্কে এত আলোচনা হচ্ছে, সবার মুখে মুখে নমো ড্রোন দিদি, নমো ড্রোন দিদি, এই নিয়েই আলোচনা। প্রত্যেকে এ নিয়ে আলোচনা করছে। একটা বিরাট প্রশ্ন উঠে এসেছে এবং এজন্য আমিও ভাবলাম এবার মন কি বাতে এক নমো ড্রোন দিদির সঙ্গে কথা বলি। আমাদের সঙ্গে এখন উত্তরপ্রদেশের সীতাপুর থেকে নমো ড্রোন দিদি সুনিতাজি আছেন। আসুন ওর সঙ্গে কথা বলা যাক। सुनीता देवी जी, आपको नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा सुनीता जी, पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ। थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर, हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, हमें हस्बैंड हैं, माता जी हैं मेरी। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी? सर BA फाइनल है। और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है? कारोबार वगैरह खेती बाड़ी संबंधित करते हैं, खेती वगैरह। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया, मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था, इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर सुना नहीं था, एक बार ऐसे देखे थे, कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। सुनीता जी, मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए, जी पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा, फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस, क्या क्या हुआ होगा? आप मुझे बस समझा सकती है पूरा वर्णन? जी जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे 2 दिन। क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था, मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का, मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी ऐसे
बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा। तो इसके माध्यम से हम बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं, वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है, उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है। जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है। समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब साथ साथ में रखती हैं और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे स्प्रे के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ, तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। বন্ধুরা, আজকে দেশের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে নারী শক্তি পেছনে পড়ে আছে। আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে নারীরা ব্যাপকতর নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন, তা হলো প্রাকৃতিক চাষাবাদ, জল সংরক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা। রাসায়নিকের কারণে আমাদের ধরিত্রী মা যে যন্ত্রণার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেই মাকে বাঁচাতে বড় ভূমিকা নিচ্ছে দেশের মাতৃশক্তি। দেশের প্রতিটি প্রান্তে নারীরা এখন প্রাকৃতিক চাষের প্রসার ঘটাচ্ছেন। আজ জল জীবন মিশনে দেশে যত কাজ হচ্ছে তার কারণটা কি? এতে জল সমিতির একটা বড় ভূমিকা আছে। এই জল সমিতির নেতৃত্ব দেন মহিলারা। তাছাড়া কন্যা ও বোনেরা জল সংরক্ষণের জন্য সর্বাঙ্গীন চেষ্টা করেছেন। আমার সঙ্গে ফোন লাইনে এমন একজন মহিলা আছেন, নাম কল্যাণী প্রফুল্ল পাটিলজি। তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। আসুন কল্যাণী প্রফুল্ল পাটিলজির সঙ্গে কথা বলে ওনার অভিজ্ঞতা জেনে নিই। कल्याणी जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। कल्याणी जी, पहले तो आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने कामकाज विषय में जरा बताइए। सर मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हूँ और मेरे घर में मेरे पतिदेव, मेरी सास है और मेरे 2 बच्चे हैं और 3 साल से मैं अपने ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। और फिर गांव में खेती के काम में लग गई, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज भी है, आपकी पढ़ाई भी क्षेत्र में हुई है और अब आप खेती में जुड़ गई हैं। तो क्या क्या नए प्रयोग किए हैं आपने? सर हमने जो 10 प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रित करके उससे हमने ऑर्गेनिक फवारनी बनाया। जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते तो उससे पेस्ट वगैरह जो हमारी मित्र कीट रहती है वो नष्ट हो रहे हैं और हमारी सॉइल का पोल्यूशन होता है। जो सब केमिकल चीजें वो पानी में घुल मिल रही है, उसकी वजह से हमारे बॉडी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं। उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करके, तो एक प्रकार से आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही हैं। हाँ, जो अपनी पारंपरिक खेती है सर वैसे हमने की पिछले साल। क्या अनुभव आया प्राकृतिक खेती में? सर जो हमारी महिला है उनको जो खर्च है वो कम लगा और जो
प्रोडक्ट है सर, तो वो समाधान था कि हमने विदाउट पेस्ट वो किया है, क्योंकि अब कैंसर के प्रमाण जो बढ़ रहे हैं, तो जैसे शहरी भागों में तो है, लेकिन गांव में भी हमारे उसका प्रमाण बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने सुरक्षित करना है तो ये मार्ग अवलंबना जरूरी है। इस हिसाब से वो महिलाएं भी सक्रिय सहभाग इसके अंदर दिखा रही है। अच्छा कल्याणी जी, आपने कुछ जल संरक्षण में भी काम किया है, उसमें क्या किया है आपने? सर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे शासकीय जितने भी इमारतें जैसे कि प्राथमिक शाला हुई, आंगनवाड़ियाँ हुए, हमारी ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है, वहाँ के जो पानी है बारिश का, वो सब इकट्ठा करके हमने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है। और जो रिचार्ज शाफ्ट है सर, कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर परकोलेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज शाफ्ट हमारे गांव के अंदर किए हुए हैं और 50 रिचार्ज शाफ्ट का सैंक्शन हो गया है। अब जल्दी ही उसका भी काम चालू होने वाला है। चलिए कल्याणी जी, आपल्याशी बोलून खूप आनंद झाला. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सर धन्यवाद, सर धन्यवाद. मलाही तुमच्याशी बोलून खूप खूप आनंद झाला. म्हणजे माझ्या आयुष्याचं संपूर्ण सार्थकी लागलं माझं जीवन, असं मी समजते. बस सेवा करा. चलिए, आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है. धन्यवाद जी, नमस्कार. धन्यवाद सर, धन्यवाद. বন্ধুগণ, সুনিতাজি অথবা কল্যাণীজি আলাদা আলাদা জায়গার এই নারী শক্তির সফলতা অনেক অনুপ্রেরণাদায়ক। আমি আরও একবার আমাদের নারী শক্তির এই উদ্যমকে অন্তর থেকে প্রশংসা করছি। আমার প্রিয় দেশবাসী, আজ আমাদের সবার জীবনে প্রযুক্তির গুরুত্ব অনেক বেশি হয়ে গেছে। মোবাইল ফোন, ডিজিটাল গ্যাজেট আমাদের সবার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা কি ভাবতে পারেন যে ডিজিটাল গ্যাজেটের সহায়তায় বনের জীবজন্তুর সঙ্গে সমন্বয় রাখার ক্ষেত্রেও সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। আর কয়েকদিন পরেই ৩রা মার্চ হচ্ছে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস। এই দিবস বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পালন করা হয়। এই বছর বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসের মূল ভাবনায় ডিজিটাল উদ্ভাবনাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আপনাদের এটা জেনে ভালো লাগবে যে আমাদের দেশের নানা প্রান্তে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের জন্য প্রযুক্তির বিশেষভাবে ব্যবহার হচ্ছে। গত কয়েক বছরে সরকারের প্রচেষ্টায় দেশে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরের টাইগার রিজার্ভে বাঘের সংখ্যা ২৫০-র বেশি হয়ে গেছে। চন্দ্রপুর জেলায় মানুষ ও বাঘের মধ্যে সংঘাত কমানোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। সেখানে গ্রাম ও জঙ্গলের সীমানায় ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে। যখনই কোনো বাঘ গ্রামের কাছাকাছি আসে তখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় স্থানীয় মানুষদের মোবাইলে অ্যালার্ট এসে যায়। এখন এই টাইগার রিজার্ভের আশেপাশে ১৩টি গ্রামে এই সুবিধা চালু হওয়ায় মানুষের অনেক সুবিধা হয়েছে আর বাঘেরও সুরক্ষা হয়েছে। বন্ধুরা, এখন যুব উদ্যোগীরাও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ আর ইকো ট্যুরিজমের জন্য নতুন নতুন উদ্ভাবনা সামনে নিয়ে আসছে। উত্তরাখণ্ডের রুরকিতে রোটর প্রেসিশন গ্রুপ ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার সহায়তায় এমন অনেক ধরনের ড্রোন তৈরি করেছে যা দিয়ে কেন নদীতে ঘড়িয়ালের উপর নজর রাখতে সহায়তা হচ্ছে। সেভাবেই বেঙ্গালুরুর একটি কোম্পানি বাঘিরা আর গরুর নামের অ্যাপ তৈরি করেছে। বাঘিরা অ্যাপ দিয়ে জঙ্গল সাফারির সময়ে গাড়ির স্পিড আর অন্য গতিবিধির উপরে নজর রাখা যায়। দেশের বিভিন্ন টাইগার রিজার্ভে এর ব্যবহার হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আর ইন্টারনেট অফ থিংসের উপর তৈরি করা গরুর অ্যাপ যে কোনো সিসিটিভির সঙ্গে সংযোগ করার পরে
রিয়েল টাইম অ্যালার্ট পাওয়া যায়। বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই ধরনের সমস্ত প্রয়াস থেকে আমাদের দেশের জৈব বৈচিত্র্য আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। বন্ধুগণ, ভারতে প্রকৃতির সঙ্গে সমন্বয় আমাদের সংস্কৃতির অভিন্ন অংশ। আমরা হাজার হাজার বছর থেকে প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সহাবস্থানের চেতনায় বসবাস করছি। আপনারা যদি কখনো মহারাষ্ট্রের মেলঘাট টাইগার রিজার্ভে যান, তাহলে সেখানে নিজেরাই এই অনুভব করতে পারবেন। এই টাইগার রিজার্ভের সঙ্গে খটকলি গ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী পরিবারগুলি সরকারের সহায়তায় নিজের ঘরকে হোমস্টেতে পরিণত করেছে। তাদের ওখানে দিয়ে থাকা পর্যটকদের খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থা সেই পরিবারই করে থাকে। নিজেদের ঘরের আশেপাশে তারা ঔষধি গাছপালার সঙ্গে আম আর কফির গাছও লাগিয়েছেন। এর ফলে পর্যটকদের তো আকর্ষণ বেড়েছেই, সেই সঙ্গে রোজগারেরও একটা নতুন সুযোগ হয়েছে। আমার প্রিয় দেশবাসী, যখন পশুপালনের কথা ওঠে তখন সাধারণত গরু মহিষ পর্যন্তই সেই আলোচনা হয়, কিন্তু ছাগলও তো এক গুরুত্বপূর্ণ পশুধন, যার আলোচনা সেভাবে হয় না। দেশের নানা প্রান্তে অনেক মানুষ ছাগল পালনের সঙ্গে যুক্ত। উড়িষ্যার কালাহান্ডিতে ছাগল পালনের গ্রামের মানুষদের জীবিকার সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের উন্নয়নের এক বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এই প্রচেষ্টার পেছনে জয়ন্তী মহাপাত্রাজি আর তার স্বামী বীরেন সাহুজির এক বড় সিদ্ধান্ত রয়েছে। তারা দুজনে বেঙ্গালুরুতে ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল ছিলেন, কিন্তু তারা সেখান থেকে কালাহান্ডির সালেভাটা গ্রামে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তারা এমন কিছু একটা করতে চান যার মাধ্যমে সেখানকার গ্রামবাসীদের সমস্যার সমাধানও হবে, সঙ্গে তারাও স্বাবলম্বীও হবেন। সেবা আর সমর্পণের এই চিন্তা থেকে তারা মানিকাস্তু এগ্রির সূচনা করেন এবং কৃষকদের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। জয়ন্তীজি আর বীরেনজি সেখানে মানিকাস্তু গোট ব্যাংক খোলেন, যেখানে সর্বজনীন পর্যায়ে ছাগল পালনে উৎসাহ দিয়ে থাকে। তাদের গট ফার্মে প্রায় 12টি ছাগল আছে। মানিকাস্তু গোট ব্যাংক সেখানকার কৃষকদের জন্য সম্পূর্ণ একটা সিস্টেম তৈরি করে দিয়েছেন। সেখানে কৃষকদের 24 মাসের জন্য 2টি ছাগল দেওয়া হয়। এই 2 বছরে সেই ছাগলগুলো 9 থেকে 10টি বাচ্চার জন্ম দেয়। সেখান থেকে 6টি বাচ্চা ব্যাংকে রেখে দেওয়া হয়, বাকিগুলো সেই পরিবারকেই দিয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সমস্ত জরুরি বিষয়গুলো ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়। এখন 25টি গ্রামের 1000-এর বেশি কৃষক এই দম্পতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। এই সহায়তা পেয়ে গ্রামের মানুষরা পশুপালনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখে আমার অনেক ভালো লাগে যে অন্য ক্ষেত্রে সফল প্রফেশনালস ক্ষুদ্র চাষিদের সশক্ত ও আত্মনির্ভর করার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাদের এই প্রয়াস সবাইকে অনুপ্রাণিত করার মতো। আমার প্রিয় দেশবাসী, আমাদের সংস্কৃতির শিক্ষা হচ্ছে পরমার্থ পরমো ধর্ম, অর্থাৎ অন্যকে সহায়তা করাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এই ভাবনাকে অনুসরণ করে আমাদের দেশের অগণিত মানুষ নিঃস্বার্থভাবে অন্যের সেবা করার মধ্যে নিজের জীবন সমর্পিত করে দেন। এরকমই একজন ব্যক্তি হলেন বিহারের ভোজপুরের ভীম সিং ভবেশজি। নিজের এলাকার মুসহর জাতির মানুষদের মধ্যে
তার কাজের খুব আলোচনা হয়। তাই আজ আমার মনে হয়েছে তার সম্পর্কে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করা যাক। বিহারের মুসহর এক অত্যন্ত বঞ্চিত সম্প্রদায়, অনেক গরিব সম্প্রদায়। ভীম সিং ভবেশজি এই সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার দিকে নিজের মনোযোগ দেন, যাতে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে। তিনি মুসহর জাতি প্রায় 8,000 ছেলে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। তিনি একটা বড় লাইব্রেরিও তৈরি করেছেন, যেখানে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার ভালো সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। ভীম সিংজি নিজের সম্প্রদায়ের সদস্যদের জরুরি কাগজপত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে, তাদের ফর্ম পূরণ করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করেন, যার ফলে জরুরি বিভিন্ন বিষয় গ্রামের মানুষদের কাছে পাওয়া সহজ হয়েছে। মানুষদের সুস্বাস্থ্যের জন্য তিনি শতাধিক চিকিৎসা শিবির করেছেন। করোনার সংকট যখন ছিল, তখন ভীম সিংজি নিজের এলাকার মানুষদের টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রেও উৎসাহিত করেছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভীম সিং ভবেশজির মতো অনেক মানুষ আছেন, যারা সমাজের অনেক ভালো কাজে যুক্ত। একজন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে এই ধরনের কর্তব্য পালন করলে এগুলো এক শক্তিশালী দেশ নির্মাণের ক্ষেত্রে সহায়ক প্রমাণিত হবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, ভারতের সৌন্দর্য, এখানকার বৈচিত্র্য আর আমাদের সংস্কৃতির নানা রঙের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এটা দেখে আমার অনেক ভালো লাগে যে অনেক মানুষ নিঃস্বার্থভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ আর এর লালন পালনে যুক্ত। এরকম মানুষকে দেশের সমস্ত প্রান্তেই আপনারা পেয়ে যাবেন। তাদের মধ্যে একটা বড় সংখ্যায় আছেন যারা ভাষার ক্ষেত্রে কাজ করছেন। জম্মু কাশ্মীরের গান্দরবলের মোহাম্মদ মানশাহজি গত 3 দশক ধরে গোজরি ভাষাকে সংরক্ষিত করার প্রচেষ্টায় যুক্ত আছেন। তিনি গুজ্জর বকরওয়াল সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা জনজাতি সম্প্রদায়। ছোটবেলায় তাকে পড়াশোনার জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। প্রতিদিন তিনি 10-20 কিলোমিটার দূরত্ব তাকে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয়েছে। এই ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে তিনি মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আর এইভাবেই তিনি তার মনে নিজের ভাষাকে সংরক্ষিত করার সংকল্প সুদৃঢ় করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানশাহজির কাজকর্মের পরিধি এতটাই বড় যে সেগুলোকে প্রায় 50টি সংরক্ষণে সাজানো হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কবিতা আর লোকগীতিও আছে। তিনি অনেক ভাষার বাইরে অনুবাদ বইয়ের গোজরি ভাষাতে করেছেন। বন্ধুগণ, অরুণাচল প্রদেশের তিরপ এলাকার বনবঙ্গ লোসজি একজন শিক্ষক। তিনি বাঞ্চো ভাষার প্রসারের জন্য নিজের অংশগ্রহণ করেছেন। এই ভাষা অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড আর আসামের কিছু এলাকায় বলা হয়ে থাকে। তিনি একটি ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল তৈরি করার ক্ষেত্রেও কাজ করেছেন। ভাঞ্চো ভাষার একটা লিপিও তৈরি করেছেন। তিনি পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেদেরও বাঞ্চো ভাষা শেখাচ্ছেন, যাতে একে লুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করা যায়। বন্ধুগণ, আমাদের দেশে অনেক মানুষ এরকম আছেন যারা সঙ্গীত আর নৃত্যের মাধ্যমে নিজের সংস্কৃতি আর ভাষার সংরক্ষণে যুক্ত হয়ে আছেন। কর্ণাটকের বেঙ্কাপ্পা আম্বাজি সুগেনকারের জীবনও এই ক্ষেত্রে অনেক প্রেরণাদায়ক। সেখানকার বাগলকোট এলাকার বাসিন্দা সুগেনকার একজন লোকশিল্পী। তিনি 1000-এর বেশি গোন্ধলি গান গেয়েছেন। সঙ্গে এই ভাষার নানা গল্পেরও প্রচার করেছেন।
তিনি কোনো রকম ফি না নিয়ে হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন। ভারতে উৎসাহ আর উদ্দীপনার পরিপূর্ণ এই ধরনের মানুষের অভাব নেই, যারা আমাদের দেশের সংস্কৃতিকে নিরন্তর সমৃদ্ধ করে চলেছেন। আপনারাও এদের থেকে অনুপ্রাণিত হন, নিজেও কিছু করার প্রচেষ্টা করুন, আপনাদের অনেক সন্তুষ্টির অনুভূতি আসবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, দুদিন আগে আমি বারাণসীতে ছিলাম, আর সেখানে আমি এক অসাধারণ ফটো প্রদর্শনী দেখেছি। কাশী আর আশেপাশের তরুণ তরুণীরা ক্যামেরার মাধ্যমে যে মুহূর্ত তুলে ধরেছেন তা অসাধারণ। সেখানে অনেক ছবি এরকমও ছিল যেগুলো মোবাইল ক্যামেরায় তোলা। বাস্তবেই আজ যার কাছে মোবাইল রয়েছে তিনি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হয়ে গেলেন। নিজের প্রতিভা আর দক্ষতা প্রদর্শনে সোশ্যাল মিডিয়াও অনেক সহায়তা করেছে। ভারতে আমাদের যুব বন্ধুরা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে দারুণ কাজ করছেন। যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মই হোক, নানা বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট শেয়ার করা যুব বন্ধুদের পেয়ে যাবেন। পর্যটন হোক, সামাজিক বিষয় হোক, জন অংশীদারি হোক, অথবা কোনো ধরনের অনুপ্রেরণামূলক জীবনের কাহিনী হোক, এরকম নানা ধরনের কন্টেন্ট এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে রয়েছে। কন্টেন্ট তৈরি করা যুবদের আওয়াজ এখন অনেক প্রভাবশালী হয়ে গেছে। তাদের প্রতিভাকে সম্মান দেওয়ার জন্য দেশে ন্যাশনাল ক্রিয়েটার্স অ্যাওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নানা ধরনের ক্যাটাগরিতে সেই সব চেঞ্জ মেকার্সদের সম্মানিত করার প্রস্তুতি হচ্ছে, যারা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রভাবশালী আওয়াজ ওঠানোর ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার করছেন। এই প্রতিযোগিতা মাইগভের মধ্যে হচ্ছে, আর আমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদেরকে এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারাও যদি এই ধরনের আকর্ষণীয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটারদের সঙ্গে সম্পর্কে জেনে থাকেন, তাহলে তার নাম ন্যাশনাল ক্রিয়েটার্স অ্যাওয়ার্ডের জন্য নমিনেট করুন। আমার প্রিয় দেশবাসী, আমার কাছে এটা খুব খুশির বিষয় যে কিছুদিন আগেই নির্বাচন কমিশন আরও একটি অভিযানের সূচনা করেছে, যার নাম আমার প্রথম ভোট দেশের জন্য। এর মাধ্যমে বিশেষ করে প্রথমবারের মতো ভোটারদের বেশি সংখ্যায় ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। উৎসাহ উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ যুব শক্তির প্রতি ভারতের গর্ব। আমাদের যুব সাথী নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যত বেশি অংশগ্রহণ করবেন, তার ফলাফল ততই বেশি দেশের জন্য লাভজনক হবে। আমিও প্রথমবারের ভোট দাতাদের অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে তাঁরা যেন রেকর্ড সংখ্যায় ভোট দেন। 18 বছর হওয়ার পরে অষ্টাদশ লোকসভার সদস্য নির্বাচনে আপনারা সুযোগ পাচ্ছেন, অর্থাৎ এই অষ্টাদশ লোকসভাও যুব আকাঙ্ক্ষারও প্রতীক হবে। সেজন্য আপনাদের ভোটের গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে। সাধারণ নির্বাচনের এই তৎপরতার মধ্যে আপনারা তরুণ তরুণীরা রাজনৈতিক গতিবিধির অংশ হওয়ার পাশাপাশি আলোচনা ও বিতর্ক নিয়েও সচেতন থাকুন। আর মনে রাখবেন, আমার প্রথম ভোট দেশের ভোট, দেশের জন্য। আমি দেশের ইনফ্লুয়েন্সারদেরও অনুরোধ করতে চাই, তারা খেলাধুলার জগতের হন, সিনেমার দুনিয়ার হন, সাহিত্যের ক্ষেত্রের হন, অথবা অন্য কোনো পেশার হন, অথবা আমাদের ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউবের ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে থাকুন, তারাও যেন এই অভিযানে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং আমাদের প্রথম ভোটারদের যেন মোটিভেট করেন। বন্ধুরা, মন কি বাতের এই পর্বে আমার সঙ্গে এতটুকুই। দেশে এখন লোকসভা নির্বাচনের পরিবেশ।
আর যেরকম আগের বারও হয়েছিল এবারও সম্ভাবনা রয়েছে যে মার্চ মাসেই আচরণবিধি লাগু হয়ে যাবে। মন কি বাতের এটা একটা বড় সফলতা যে 110টি পর্বে আমি একে সরকারের ছায়া থেকে দূরে রাখতে পেরেছি। মন কি বাতে দেশের সার্বজনীন শক্তির আলোচনা হয়, দেশের অভিজ্ঞতার কথা হয়। এটা একদিক দিয়ে যেমন জনগণের তৈরি করা, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা তৈরি করা একটি অনুষ্ঠান, কিন্তু তবুও রাজনৈতিক মর্যাদা রক্ষা করে নির্বাচনের এই দিনগুলোতে আগামী 3 মাস মন কি বাতের সম্প্রচার হবে না। এরপর মন কি বাতের আলোচনা যখন হবে তখন সেটা 111তম পর্ব হবে। পরবর্তী মন কি বাতের সূচনা 111 এই শুভ সংখ্যা দিয়ে হলে এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে। কিন্তু বন্ধুগণ, আপনাদেরকে আমার একটি কাজ করে যেতে হবে। মন কি বাত 3 মাসের জন্য বন্ধ থাকলেও দেশের সফলতা থেমে থাকবে না। তাই আপনারা মন কি বাত হ্যাশট্যাগের সঙ্গে সমাজের সাফল্যকে, দেশের অর্জনকে সোশ্যাল মিডিয়াতে দিতে থাকবেন। কিছুদিন আগে এক যুবক আমাকে খুব ভালো পরামর্শ দিয়েছেন। সেই পরামর্শ হচ্ছে মন কি বাতের এখন পর্যন্ত হওয়া পর্বগুলো থেকে ছোট ছোট ভিডিওকে ইউটিউব শর্ট হিসেবে শেয়ার করা উচিত। সেজন্য আমি মন কি বাতের শ্রোতাদের অনুরোধ করব যে এই ধরনের শর্টসগুলোকে অনেক শেয়ার করুন। বন্ধুগণ, পরের বার যখন আপনাদের সঙ্গে আলোচনা হবে তখন নতুন শক্তি, নতুন তথ্য নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। আপনারা নিজেদের খেয়াল রাখবেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার। आनी खापांगनि हाक्तनि लुकुरक खुलुमका मन की बात ने फिल साराची एपिसोड नरकनो लामसगो जेफ्रुनि हाइके इ खेपेयावबो नरकनि गोबां ककमुं इनपुट्स ताइ कमेन्ट्स रक मानखा दा आगिन हाइके इ खेपेबो बाताइमुं सकबायखा एपिसोड बबो ककनो तयै सालायजाकनाय आं खातुंमुं गोनां कायसानि स्लाइड कायसा इनपुट्स मानखा आरो गोबां हाक्तरनि लुकुरकनि मुचुंमा तंगो जेव कुबुनि रक खा थांसांमा पहर मानै बरकनि लांमाव काहाम खालायनानै साक्तारै तंगै मानो चालायसं सालकिसानि उल मार्च सालचार जों बोरै साल पालायनाय अ जुदाकुक साल हाक्तरनि कियक मुंनि हिमुंग बोरै फान गोदाल मुंनो बरम रेनानि जरा मानो
kok rebai kereng Bharatiya ji samani tongo hayung apruno khurung puyingnai jepru buri rokbo baksa sep mannai tabuk Bharatni buri phan joto bukhago swkang mungni kotal bosago tanghori tongkha bisi kisa swkang rogo sabole wan sukba chini haktorni kamio tongnai buri rokbo drone birsarnai thia tabuk abo ungui mankha tabuk to kamio drone aibi songni kokno asukke salajagoi tongo jesani khugono nomu drone didi hnlai tonglaya jesa borok phano abono tuyoi salai tongo kaisa belai kotor sungmung achaikha tai aboni bagoi angbo wan sukka tangi khepeni man ki bato kaisa nomu drone didi bai kok salaya tonglai hnoi chini logi tabuk nomu drone didi sunita manjujak tongo bo Uttar Pradesh Sitapur ni phaidi bo bai kok salainai सुनीता देवी जी आपको नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा सुनीता जी, पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, हमें हस्बैंड हैं, माता जी हैं मेरी। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी? सर BA फाइनल है। और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है? कारोबार वगैरह खेती बाड़ी संबंधित करते हैं, खेती वगैरह। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया, मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर सुना नहीं था, एक बार ऐसे देखे थे, कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। सुनीता जी, मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए, जी पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा, फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस क्या क्या हुआ होगा, आप मुझे समझा सकती है पूरा वर्णन? जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे 2 दिन। क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था, मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का, मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी ऐसे बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा, तो इसके माध्यम से हम बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है? जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है, समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब कुछ आप साथ में रखती हैं, और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है, और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे स्प्रे के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने, और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये नमो ड्रोन दीदी
ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। चालाइसं ताबो हाक्तर कायसाबाबो तै बुखाक्रै जेव ब्रै फान उक्लगो क्लाइ तंगरखा ताइ कायसा बुखाक जेव ब्रैरक बिनि तैदुल मुंनि चुकमुं बेलाय गाहाम फनुखा आबंखा हाबानि दालतै खेतक ख्लाइमुं ताइ खात तै खातिमुं ताइ साफ सुथरा केमिकल बाय चिनि हा आमा जेसक टेक्ट मानो जे सातक जाकमुं मानो जे दुखु मानो चिनि हा आमानो मोथांना बागै हाक्तरनि आमा संनि फान कतर मारि रिउइ दङ हाक्तरनि बेसेर बासार बोरैरक बिथि सारजाय खेतक ख्लाइ थानि फुवार मुं रिउइ दङ ताबुक तुमुं हाक्तर जल जीवन मिशन नि बिसिं तै आसक सामुंगै दङ हनकाय आबुनि उक्लग तै नाइम थानि कतर याक था बेंमुं दङ अ तै नाइम थानो तै दुलनायनि ब्रै रकनिनो याफारजाक दङ आबनो कारिब हानक सं साजुक सं तै खाथिनानि बागै था गेखे साक्तारि दङ आनि थानि फन लाइनो आबो तैनो खर्चा बोरै दङ कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी ब महाराष्ट्रनि बरक फाइदि कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी बाय कक सालायनाय बिनि सीमा रत्न सिलायनाय। कल्याणी जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। कल्याणी जी, पहले तो आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने कामकाज विषय में जरा बताइए। सर मैं MSc माइक्रोबायोलॉजी हूँ और मेरे घर में मेरे पतिदेव, मेरी सास है और मेरे 2 बच्चे और 3 साल से मैं अपने ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। और फिर गांव में खेती के काम में लग गई क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज भी है, आपकी पढ़ाई भी क्षेत्र में हुई है और अब आप खेती में जुड़ गई हैं। तो क्या क्या नए प्रयोग किए हैं आपने? सर हमने जो 10 प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रित करके उससे हमने ऑर्गेनिक फवारनी बनाया। जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते तो उससे पेस्ट वगैरह जो हमारी मित्र कीट रहती है वो नष्ट हो रहे हैं और हमारी सॉइल का पोल्यूशन होता है, जो सब केमिकल चीजें वो पानी में घुल मिल रही है उसकी वजह से हमारे बॉडी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं। उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करके, तो एक प्रकार से आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही हैं। हाँ, जो अपनी पारंपरिक खेती है सर वैसे हमने की पिछले साल। क्या अनुभव आया प्राकृतिक खेती में? सर जो हमारी महिला है उनको जो खर्च है वो कम लगा और जो प्रोडक्ट है सर तो वो समाधान था कि हमने विदाउट पेस्ट वो किया है, क्योंकि अब कैंसर के प्रमाण जो बढ़ रहे हैं जैसे शहरी भागों में तो है लेकिन गांव में भी हमारे उसका प्रमाण बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने सुरक्षित करना है तो ये मार्ग अवलंबन जरूरी है। इस हिसाब से वो महिलाएं भी सक्रिय सहभाग इसके अंदर दिखा रही है। अच्छा कल्याणी जी, आपने कुछ जल संरक्षण में भी काम किया है, उसमें क्या किया है आपने? सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे शासकीय जितने भी इमारतें जैसे कि प्राथमिक शाला हुई, आंगनवाड़ियाँ हुए, हमारी ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है वहाँ के जो पानी है बारिश का वो सब इकट्ठा करके हमने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है। और जो रिचार्ज शाफ्ट है सर कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर परकोलेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज शाफ्ट हमारे गांव के अंदर किए हुए हैं और 50 रिचार्ज शाफ्ट का सैंक्शन हो गया है। अब जल्दी उसका भी काम चालू होने वाला है। चलिए कल्याणी जी, आपल्याशी बोलून खूप आनंद झाला, तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद। मलाही तुमच्याशी बोलून खूप खूप आनंद झाला, म्हणजे माझ्या आयुष्याचं संपूर्ण सार्थकी लागलं माझं जीवन असं मी समजते। बस सेवा करा। चलिए, आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है। धन्यवाद जी, नमस्कार। चालाइसं सुनीता जी फानुंथों एबा कल्याणी जी जुदा जुदा बुखाको बुरै फाननि चुक सामुं बेलाय खा थांसाव
Angte waisa sini beri phanio spirit no bekhabai borom ruo. Ani khapang ni haktori lukurok. Tabuk jeng jotoni langmawo. Technology ni nangmung belai no bangre rekha. Mobile phone, digital gadgets jeng jotoni langmawo nangkukmani bekhak engkha. Pia nengtamo wan sugi jaman digital gadgets ni chuba mungbai tabuk bolong ni mal matarok bai gedaloi tongthani bo chuba mung manui tongo salkisa ulo mar saltamo hayung bolong mal mata sal as sal bolong manui rokno muthangui narkna bagoi sijarmung tubnani wan sugunya palai jago o bisio World Wildlife Day ni thimo digital innovation ni joto thayono tonijakha nongobo saimani tongthau jagano chini haktoro juda juda bukhago bolong mal mata muthangna bagoi technology belai khe samungo thepajagoi tongo thanai bisi kisasigo hapangni sakthar mungbai haktoro tui thuni mari bangkha Maharashtra ni Chandrapur ni Tiger Reserve Musani Bangmari Mak Neira Bachini Slai Bangkha Chandrapur Hankoro Borok Tai Musarok ni Bisingo Choprop Laimani Hengrena Bagoi Artificial Intelligence ni Chubamung Nahar Jagi Tongo Aro Kami Tai Bolong ni Ariwo Camera Thepajakha Jepuru Musa Kami ni Samo Sapayo Afro AI ni Chubamung Bai Amchani Lukrokno Mobile Tui Hojak Khlai Jago Tabuk at Tiger Reserve ni gana gini khungchi tham kamiwo aboni bisingtoi lukrok ni sep kahaman katai musarok bo naimuthang mankha kiching song tabuk sikla rubai phangsong bo bolong ni malmata khatiui narak mungtai ecotourism no tui katal katal snamung bukhagot tui phaitongo Uttarakhand ni Roorkee bo Rotar Precision Group Rock Wildlife Institution of India ni chuba chubai mohai kaisa zone snamka aubai ken tuimani gharial no naicomnani belai chuba chungui tongo aba haikeno Bangalore ni kaisa company Bagira te Garur mungoi apps namka Bagira app ni bisingtoi Bolong safari ni jora malkhung ni speed tai kubuni tongmurno naisomui manot haktoni juda juda Tiger Reserve abono samungo prangjagoi tongo Artificial Intelligence tai Internet of Things by snamjak Gorur app no jesabo CCTV by manjukhe boni soi jora ni alert mano bolong ni malmata khatiui narak thani mohai saktharmung chini hani juda juda langma ganang malmata teibo hamjaka kiching song Bharat ni tongkhor bai gedaloi tongma chini hukumu bai gedalja jeng sai sai bisini simino tongkhor bai gedaloi bayap charini halok boi phaikya tumung nung Maharashtra ni Melghat Tiger Reserve o thangke bai thango sawi marana o Tiger Reserve gana o tongnai khatkali kami o tongnai adibasi nukhungni lukurok hafangni chuba chubai bai thangni nokno homestay namoi tisaka abo borokni rang pusa jithani kaisa koto lam nugui kasaka o kami o tongnai kurku bosongne Prakash Jamarkarji bai thangni hector kaini thayo kaisni khotol ganang homestay nam tisaka boni aro tongnai berai khiri rokni chamung nangmung bini nukhungono naikiri khlaio bini nok gana gini dal bidal bithi brai phang thajok tei coffee buphang rok kaikha abo bai berai ne rokni kha to sranguno kubuni lukrokni bagibo ajimungni kaisa lam ngui kasaka ani khane haktoni lukrok jepro mal matani kok kaso afro musok tai misipni kok simino salai jago Fia, punbo kaisa belai nangkukmani malmata. Jeni kok asik sajagya. Haktoni juda juda thayo kobangma lukrok.
pondiui tongo Orishani Kalahandiwa Pondri mungbai kamini lukrokni rang azi mungbangma bai baksa borokni langma hamkraini bo kaisa kotor lamangi kasaka Osa samungni uklogo Jayanti Mahapatra ji tai busai Biren Sahu ji ni kaisa kotor wansukbung tongo borok khorokni no Bangalore Management Professionals tongmani Pia aroni simi borok Kalahandiwa Salebanta kamio fainani kokchapkha borokni omohai kaisa khalaina muchungjago jeni bisingte aroni lukrokni jungjal sokomori manmai baksa borokni bai thangbo sakchukjakngi basaimanai chomungtai bai thang yafarmungni wansungwe borok Monikanto Agro Chenka dai hukbar khainerok bai baksa samung chenka Jayanti ji tai Birenji aro khatungjaknai Manikastu God Bank khulokka jeni bisingtui jotono punna bagai khatung rijago borokni God Farm bo kaisa chini pung tongo Manikastu God Bank aroni hukbar khainerokni bagai kaisa nangkukmani system snamrikha jethani talnui chibrui ni bagai mak nei pun rijago obising nuyo opun mak chukuni simi mak chi busariwo aron simi mak dok busa bank tonijago tai kubno rokno nukhungo rijago abo simia puni thani joto nangkukmani chuba chubo bank ni phasing tuino rijagi tongo tabu bachi kamini lukrok o hisak nei bai gdaljak o chuba mungmanei kamini lukrok malmatari thane bai thangchukjak ngai kasaka abro nugui ang belai khasrangka kubni chenajak professional rok chikon hukba khlainai rokno bai thang yakungwo chukjak khai tisana bagui ketal tangbutang romkha borokni mo hai wansukmung jotno khasrang rui tisawana ani khani haktoni lukrok chini সংস্কৃতিও কাইসা সং দङ परमार्थ परमो धर्म कखा बुइन चुबा मुंगन जतनिसाय कतर सामु औवान सुमुंगन नाहारै चिनि हाक्तने लेखाबाया लुकुरक मानमुंगन याकारै बुइन चुबा मुंगनि बिसिंतै बाय थांनि लांमानो याफार लेखा अमाहायनो खरकसा अंखा बिहारनि भोजपुरी नि भीम सिंह भवेजी बाय थांने आमचायो मसोहर बसंनि लुकुरकनि बिसिं बिनि सामुनि कक बेलाय साजागो आबनि बागै आं खाखायो तिनि बिनि ककनो नरक बाय सालायान होननाय बिहारनि मसोहर बसं बेलाय गोरैते बुइबाय खिबजाक बसं भीम सिंह जी अ बसंनि न चराय रकनि लेखा परनि बागै खारिखा जेतिखे बरकनि थिनां चनारै मानना तै ब मुसाहर बसंनि उंया हनफानो चार साय चराय रकनो रोंनग बर्ती खलाइका ब खुंसा कत लाइब्रेरी बस नामका आबो बाय लेखा परा स्रोंथानि चराय रक बेलाय चुबा चुमानखा भीम सिंह जी बसंनि लुकुरकनि कागज नामथानि ताई फर्म फिलआप खलाइथानि ब चुबाव आबो बाय नांकुकमानि सार्टिफिकेट रकमान थानि कामिनि लुकुरकनि बेलाय गलाय ओंखा लुकुरकनि साक हामनि बागै ब रानि साइबा गोबां साखाम सिबिर खलाइका कर'नानि जरा ब भीम जी आमचाइनि लुकुरकनो लुकुरक वैक्सीन नाना बागै खाtung रैखा हाक्तनि जुदा जुदा थायो भीम सिंह भवेजी हाय गोबां मा बरक दङ दफानि महाय सामुं काहाम बाय गोदालै दङ खरकसा सिजाक लुकु महाय खलाय थाय सामुंनो खलायनो नांगौ नै खा खायके आरोब
kaisa chukjak haktor snamthani chubamung nugui kasawana ani khani haktoni lukurok Bharatni chwnamung oroni dal bidal hukumuni bising gdalai tongo aboni nugui ang belai kha srango kwbangma lukurok saktharoi Bharatni hukumuno khatinani tai bono taibo naithokna khlaiti sana bagui samung khlai tongo amo hai lukurokno norok haktoni juda juda thayo nugui manana aborokni bising kwbangkno kokno tui samung khlai tongo Jammu Kashmir ni Gandarbal ni Mohammad Mansaji ni hanai bisi thamchiromui Gojri kokno khatui narkna bagui samung khlai tongo bo khoroksa Gujor Bokrawal Janjati Bosongni borok Traijora bo rung srungthani belai choba khlaina nangkha salbrumno 90 kilometer hakchal yakumai himui thanglai sukhlaina nangkha amo hai kebeng mungni bisingtibo bo MA pass khlaikya aba hai kheno bini mani kokno khatiui narkna bagui bini khakrak ni ngui kasakha kogrubani haparo Mansaji ni samung asike kotor aborno kaibachi khatimungo 30,000 kha aborokni bising koglop tei srisitini rwchapmungbo tongo bo kwbangma kokni bijapno Gojri kok bai swlaikya kichingsong Arunachal Pradesh ni Tirop Amchai ni Banbango Lushiji khoroksa phwrwngnai bo bonjo kokno pirsana bagui saktharui samungklai tongo o kok Arunachal Pradesh Nagaland tei Assam ni kesik amchaio sajagui tongo bo khungsa language school snamui tisanan samung khlaikya bo wanju kokni script bo snamkha thinangni achai songno bo wanju kokno phwrwngnai tongo jetei khe o kok kwma mungni yakak na bagui kichingsong chini haktor kwbangma borok omo hai tongo jero rwchapmung tei mwsamung bai bai thangni kok tei hukumno khatiui narkna bagui saktharui samung khlai tongo Karnataka ni Bankappa Ambaji Sugatkar ni langmao odikhola belai kha srangribo aroni Bagalkot amchaio tongnai Sugatkar khoroksa lukurchapmung rwchapnai bo rashaini bo kwbang gondoli rwchapmung rwchapkha logio o kokni kwbangma kerang kothoma bo awaikha bo khoksabo fees naiyawi rashai srangnai rokno phwrwngkha Bharatni mohai khakwar tei saktarui samung khlainai ni bial kwrui jerok chini hukumuno choyawi swnarwi tongo norok bo borokni simi swrungmung nadi bai thangbo mungsasuk khlainani chaitokdi aubai norokni belai kha srangmung manana kichingsong salai swkang ang Benaroso tongnai tei aro ang kaisa belai naithok mangpili phunukmung nukha Kashi tei Gana Gini ni siklarok camera bai je moment capture khlaikya abo belai wanama singsa aro kwbangma mangpili mohaibo tongo jerok mobile camera bai tihajakha kubino jani thani mobile tongo bono content creator ungui kasaka bai thangni chukjak tai simungno lukurokno phunukthani social media belai chubai tongo Bharati chini siklarok content creation ni dikholo belai samung kaham khlai tongo jesabo social media platform ungthong juda juda content share khlaithani siklarokno mannai berai khring thong hodaot tuing thong loko gudalmung thong haya kheba khaba sajaknai kothomang thong mo hai dal bidal content tabuk social media o tongo
content create khaina sikla rokni khorang tabuk belai no phan gana ngui kasaka borokni simungno borom rina bagoi haktoro National Creators Award choil khaijaka aboni bisingtoi juda juda dikholo change makers jongno borom yafanani jugaljak tongo jerok dofani slaimungo khorangti sathani technology no samungo phunango o bataimung MyGov ni bisingtoi choliui tongo tai ang content creator rokno oro godalna bagui koyo norokbo obo hai interesting content creators rokno saiman khe haike bini mung National Creators Award ni bagui nominate khlaidi ani khapangni haktori lukurok ani bagui obo belai tongthokmani kok salkisa sekang Chongbari Commission taibo kaisa tangbo tangno chengui rikha jeni bumung ani puila bot haktorni bagui aboni bisingtui alai dakhe puila bot rnai rokno gobangma mari baikhe bot rnani bagui koimung narjakha kha thonjakbai pungsiljak sikla phan phasing Bharatni kungsungjak chini sikla kising song Chongbari bukhago jesik manjagana aboni wngkhari kaham haktorni bagui asukno kaham wngnai angbo puila bot rnai rokno koimung nargo borok jetuikhe record mari baikhe bot rnatui bisi charchi kamani ulo field teacher Lok Sabhani adong chongnani sep narok mannai samani khe o field teacher Lok Sabha Chongbari bo sikla phanni muchungmani mari wngnai aboni bagui norokni botni kokcha taibo kuthuk ngui thangka kosong Chongbari ni o sakthar mungo norok sikla sikli rok thungrung bodolni logi godalma bai baksa kok chelai mung tai salai mungo mokol kaiui tongdi tai muitu nargdi ani puila bot haktorni bagui ang haktorni influencer songnabo koboknani muchungo borok thung haparni phanungthung toke haparni phanungthung kokrubai haparni phanungthung ebake jesu samungni borok phanungthung ebake chini Instagram ta YouTuber ni influencer phanungthung borok bo o tangbo tangno khatungma baikhe manjak ditai chini puila bot rnai rokno kha bachare di kiching sang Mann Ki Baat ni o berembo angbai asukno tabuk haktoro Lok Sabha Chongbari ni boyar sibjak tai agini hai I khepibo wngthotok March talo Chongbari tongmung phinjaknani Mann Ki Baat ni obo kaisa chasamung o kaisarachi pandano ang hapangni samplini hakchalo toniui mankha Mann Ki Baat o haktorni jotoni phanni kokno salaijago haktorni simungni kokno salaijago obo babaisatui lukurokni snamjak lukurokni bagui lukurok bai snamjak panda haifano thungrungni borom nargui Chongbarini salo taltham Mann Ki Baat awaijaglak aboni ulo jefru Mann Ki Baat chengnai abo fil chara chisa berem wngnai ulni Mann Ki Baat fil chara chisa lekha mari kaham bai chengjakhe aboni bara kaham tei tamo tongba phia kiching song norok ani mungsa samung khlai tongna nangnai Mann Ki Baat talthamni bagui muthakjak tongphano haktorni kiyokmung bathagui tonglak aboni bagui norok Mann Ki Baat hashtag baikhe hodani chasamung tai haktorni chukmung rokno social media o riui tongde salkia sekang khorka sikla ano belai kaham kok bitirika a kok bitingkha
मन की बात नि ताबुकसाक जरा अंगमा बेरामनि चिकन भिडियो रखनो यूट्यूब शॉर्ट के शेयर खालायनो नांगौ आबनि बागै आं मन की बात खोनानाय रखनो कयनाय आबोतै शॉर्ट रखनो बेलाय के शेयर खालायदि किचिं सं उलनि जराव जेफ्रु नरक बाय कक सालायानो आफ्रु कताल फान कताल कक तमा तुयै नरक बाय कक सालायानो नरक बाय थांनो नायकल दे बेला बेला हामबाय खुलुमका